Mm. Opo. Sige po, titingnan ko po yung ganun possibility. Okay, name recall po ako. Opo, opo. Mm. Opo. Ka- mm. Mm. Kasi yung design and fabrication, siyempre pag nag-prototype ka ng ano, automatic naman yun na i-design talaga tsaka ifa-fabricate kasi ipo-prototype talaga yan. Opo, sige po, Doc. Pwede na yan, tanggalin. Yung sa disc po, yung sa disc parang ilagay ko yung disc, yung whether groove or flat, ganun. Disc mechanism. Opo. Parang pwedeng high recovery, groove oil, groove disc, ganun. May mga ganun. Kung magawa na po daw, kung talagang high recovery talaga, pwede natin kasi. Mm. Opo. Heavy, or heavy oil, mga ganun, no? Mm. Mm. Hindi naman pala, oh. Opo. Mm. Mm. Sa malabnaw o sa malapot, di ba? Ano po, babanggitin ko sa scope and limitations. Mm. Opo. Opo. Opo, pwede, Oil recovery machine, pwedeng ganun, or opo, pwede, General po. Sorry po. I-flash ko po. Ito po. Okay. What do you mean?
What do you mean, sir, na parang mabilis? Parang nag-jump agad, gano'n? Parang nag-jump. Nga pala, no? Design tapos, mhm. Yung ano, Doc, pwede ba yun? Yung parang comparison, yung sa disc,